ଦେଖନ୍ତୁ କୋରାପୁଟ ବୋରିଗୁମା ରାସ୍ତା ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ ରାସ୍ତା ସେଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି 9 ଟନ୍ରୁ ତଳେ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଟକଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିବା ପାଇଁ ଟାଉନରେ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇଛି। ଏମିତି 50 ଟନ୍ 20 ଟନ୍ 30 ଟନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ପର୍ବ ପାଇଁ ବୋଲିକି ତାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଡାଇଭର୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ सरकार चेंज हो गला जितेबाला डबल इंजिन सरकार आइला डबल इंजिन सीना सरकार मात्र चेचिस गोटे तेणुक कम हो पारना। आज आप मीडिया मध्यम आम जन देवाक चाहूँ जदि यथाशीघ्र से रास्ता काम न हुए अल्प दिन भितर आम समय दौचु जदि रास्ता काम न हुए आज मानवर पूर्वतन मंत्री पूर्वतन विधायक रवीन आज्ञा निर्देश कर्मे सहयोग आज एक सीसी ऑफिस सामने आम घेराव करूँ निर्देश दौचु जदि सप्ताह भितर कि मसे भितर काम न सार आम राजा रास्तार आम उलैवा बाध्य हूँ। विजु निश्चित भाव आंदोलन हम। मुझे धन्यवाद देवी पूर्वतन मंत्री रविनारायण नंद महोदय को 2009 मसीह से आसु नाला ये ट्रेन हीराखंड ट्रेन जगदलपुर जाऊन अनुरोध कर्मे दाबी कर्मे पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक निर्देश रे जाइथिला जगदलपुर पर्यंत ट्रेन जाइथिला। आज 30 दिन बंद थिला तांके आंदोलन करवा देबो आज से ट्रेन टा आज जगदलपुर सरपंच जाउची तेणु मु धन्यवाद देवी। आज आपण मीडिया माध्यम रे कहूछु हेई पारे आज एमएलए नाही आमे किंतु एक्स एमएलए छु आम जीवन थिबा पर्यंत आम लड़ाई जारी रहइबो। सार देखंतु नवा सरकार ला दिन ठारू किछि गोटे काम मिदा हेई नाही खाली कौन से सुभद्रा योजना छड़ा आ किछि करि नाहंती से माने आम सरकार पूर्वतन मुख्यमंत्री जो टंका रखी से टंका को सुभद्रा योजना किछि किछि टंका दउचंती सेतकी छड़ा आउरी किछि से माने करू नाहंती। देखो बोरीगुमा रानीगढ़ कोरापुट रास्ता से तो रास्ता नुह गोटे मरण जनता पलटि जाइछि। आमर सेठी गोटे मोटरसाइकिल भी जीवा संभवपर नुह। विभिन्न समय से अंचल को लगी रही पूजारीपुट आपणकर सर्गीगुड़ा आपणकर केबिडी आपणकर जयंतगिरी आपणकर रानीगढ़ आपणकर केंदार आपणकर मनोहर आपणकर गुजुनीगुड़ा आपणकर रणसपुर एवं कुमुली कामता बिशिंगपुर ये समस्त अंचल आसुवा समस्त जो माने मोटरसाइकिल रे बा जो माने छात्र छात्री माने बा जो माने गाड़ी रे भी जीवा आसा करूछंती बा बड़ गाड़ी हो छोट गाड़ी हो विभिन्न कार्य रे जानती प्रत्येक दिन लोक जानती हजार हजार लोक जानती किए स्कूल को जाए किए कॉलेज को जाए किए सरकारी ऑफिस को जाए एवं कोठी केतोले डाक्तरखाना को भी निया जाए सेठी जो अवस्था सृष्टि हेची जे मनुष्य घरे पहुँचवा पूर्व तार कौन जे घटीजीव कहीं कहीपर ना एवं से रास्ता को तैयारी करने बारंबार आम अनुरोध करने सत्वे भी से कार्य हो पारा ना एवं तेलेंगिरी प्रकल्प अधीन से रास्ता आसूची एवं से रास्ता को जदि अति शीघ्र तैयारी न करेंगे ताहले निश्चिंत रूपे लोके जहाँ तो हैरान हेबे हेबे एवं आईन हाथ को नवाई बाध्य हेबे लोके। तेणु आमर अनुरोध तेलेंगिरी जलसेचन प्रकल्प से रास्ताटी को त्वरान्वित भाव से कार्य करंतु वर्षा छाड़ू छाड़ू से कार्य आरंभ करंतु एवं टेंडर कार्य ए वर्षा भितर दशहरा भितर सारंतु। निश्चित रूपे आमे लोकों समस्या सहित जड़ित अच्छु विजु जनता दल लोकों समस्या सहित जड़ित अच्छु जो पर्यंत ये रास्ता तैयारी ही नहीं से पर्यंत आमे आंदोलन को ओल्लैचु आज एवं आगामी दिन में आंदोलन आहुरी तीव्रतर कर लोकों स्वार्थ जड़ित अच्छी से आमे लोकों स्वार्थ रक्षा करने आमे निश्चित रूपे आंदोलन को आसबू। पूर्वतन मंत्री सी लोकों सीन नहांती से लिभि जाइछन्ती जदि लिभि जाइछन्ती सेथिपाई से लोकलोचन को आसवाई ये एक प्रयास ये एक प्रयास से जानी ना 2 कोटी 16 लाख टंकार ताको टेंडर 2 कोटी 16 लाख टंकार ताको टेंडर एवं सा कार्यकारी हम मो 7 दिन तले 5-7 दिन तले
ମୁଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏବଂ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି ତାକୁ କେମିତି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ପେଚ୍ ୱାର୍କ ହେବ ଏସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବତନ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଆକ୍ଷେପ କରି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆକ୍ଷେପ ଭିତରେ ସେ ହଜିଯାଆନ୍ତି ହାରିଯାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁଁ ତାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରେନି ମୁଁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ ବି ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଆଣିଲା ପରେ ସେ ଜିତିଛନ୍ତି କି ଟ୍ରେନ୍ ଆଣିଲା ପରେ ସେ ଜିତି ନାହାନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରଥମେ କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ କିଏ ଆଣିଥିଲା କିଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା କିଏ 500 ପିଲାକୁ ନେଇକରି କେବେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ 3ଟି ଦାବି କରିଥିଲୁ ମୁଁ ତା'ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ହେଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୋଟେ ହେଲା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଅହରମ ସେଠି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଜୟପୁର କୋରାପୁଟ ସେଠି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚାଲିଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଚାଲିଲା ତାପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଥିଲା ସେ ଯେ ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍ ଆଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ମର୍ଦ୍ଦ ପିଲା ସେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କଲେ ଯେଉଁଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳବାଇରେ ଜଗଦଳପୁର ଆଗେ ଡକାଉଥିଲା କୋରାପୁଟ ଜଗଦଳପୁର କୋରାପୁଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋରାପୁଟ ଏବେ କ'ଣ ଡକାଉଛି କୋରାପୁଟ କଥା ଲିଭିଗଲା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନାଁ ଲିଭିଗଲା ଏବଂ ଜଗଦଳପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଗଦଳପୁର ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍ ଆଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ମର୍ଦ୍ଦ ବୋଲିକିରି କହିଥାନ୍ତୁ ସେଇ ପୁରୁଣା ଟ୍ରେନ୍କୁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କଲେ ବଡ଼ କିଏ କଲା ସରକାର କଲେ ଟ୍ରେନ୍ କିଏ ପକାଇଲା ସରକାର ପକାଇଲେ ଆମେ ଖାଲି ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଚିଠି ଦେଇକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏବଂ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କମିଟି ଆସିକିରି ବୁଲିକିରି ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ଆସିକିରି ଦୁଇ ଥର ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ଆସି ବୁଲି ଗଲେଣି ଗଲା ପରେ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବ ବୋଲିକିରି ସେ ଏବେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଜୟପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ମେଡ଼ିକାଲ ସବୁ ହେଇଗଲା ପରେ ଗଲେ ମୁଁ କରିଦେଲି ବୋଲି କହିଲେ ଯେଉଁଟା ହେଇଯିବାକୁ ଥିବ ମୁଁ କରିଛି ମୁଁ କରିକିରି ଖତ ହେଇଗଲେଣି ଆହୁରି ମୁଁ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ଯିଏ କରେ ସେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ ଆମେ ରାଜନୀତି କରୁନୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ରହିଥିବୁ ବିଧାୟକ ହେବା ନ ହେବା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାଟା ବଡ଼ କଥା।